جی اساں اس ویلے کلاپم جڑا ویلیج ہے نارتھ یارکشائر ڈیل نے اندر اساں اس ویلے اتھے اتھوں اساں واک شروع ہو سی تو اساں اتھوں اگے نکلنا ہے انگل برو جڑی پہاڑی ہے اس نے پہنچانا ہے. انگل برو جڑی یارکشائر ڈیل نی سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے تو انگلینڈ نی پرومیننس جڑی پیک نے والے نال ہے یہ کوئی 8ویں نمبر پر اشنی ہے. تو انشاءاللہ اس نے دوران سوان لیک کیوز کافی اور انٹرسٹنگ چیزیں تک سو تو انشاءاللہ جلے وہ کمپلیٹ ہو سی تو ان ساری چیزیں سے سم اپ کر سا تو انشاءاللہ اصل نال تو سب انجوائے کرو تو اصل یقیناً انشاءاللہ کر سا. یس چلیے.
क्या बने हो वाह उन्हें सब पर जाना है सुना इतने कैमरे के ना जाना लेकिन मगर चॉइस को नहीं है अच्छा ये चराई जरी है ना ये नहीं ठीक होनी अच्छा लेकिन ये तो कौन जरी है उन चराई जा सकती बस भी ये जाने में भी आइंदा ना छो अच्छा लेकिन आसान संडे फिर लाई जना